देखंतु आज्ञा ये कौन करुँच कौन चोपा फोपा नहीं कि फोपड़ा फोपड़ी कर मुझे सब ताकू तरकारी फरकारी रांधि दियो सी कौन रांधु माँ हमर आपण कहलेनी सासु कहलेनी बहु को आपण नाई मु ता खुरसासु से मिछे मोर गोटाए बोली सासु कहलेनी खुड़ी सासु आ देख मो नातुणी की से खंडे से मटन खंडे धरिकी गोटे बसी जाइए सकाल कषा खंडे धरिकी अच्छा किए खायो मटन समस्त की डाकुची मुझे दे पारि समस्त आस किए खाइब कहीं मोबाइल पटे समस्त पळे आसीबे मोबाइल ले पठे दे ए आसीबे तम भागटा दे देबी दे दे हाँ मो भागटा का तुम घर कहीं किए आसो न आसे म डाके मु अलग करछि हम फैमिली भाई आसिले जे कहबो मु तम करबी ना मत तो के तो मोर लाइक करना के तो शेयर करना सब्सक्राइब तो के करना मोर तो किछि पडुनी आ मत के भल पाउना धन कौन कहबू किसी कहबू कि कास मटन खाइबो कह दे हेलो हाय गुड आफ्टरनून जय जगन्नाथ आई एम योर चिन्नू वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोर तो भात सैलानी एबे मटन बसची देखंतु मो मटन केते बाटे गला रोसे एबे मटन कषा होची किए खाइबो जल्दी आस कौन नवा कर ओता फुट भाई यही नेट देखी कांदु छिना को हां अदा एति के हबा हां बा एति नाउ देबी कोन नेट देखी करछु काकी मां कौन कहू काकी बंदा नातोणी कोन करजी तो नातोणी ना तुडी को घर अछि हां सी पळे लाई बुधवार ठर पूजा पळेले हेई बा हम पुओ गुटे देखी जाओ पो सोई दिगु माछ टिके अनय दे जाऊ ना तू मत दिले खाइबो उठी बोल तू ता कतर को मु तो धरुची से धरुनी ठंडा हाथ ले मु बहु करबिनी जे तमको तुम देखु ना मु बहु करबिनी जाओ हाथ ले म सेना काट उठी आइटम कोन ए भाई ए नहीं आलू टमाटर झोल करथली बड़ी पके कोन जो गली माछ देखले कोन आनी गुदु से गे आज माछ होइची आज पूरा बुढ़ीर रज आउ ना नहीं ये माछ आदि पके की आइछ माछ कोन अदा दई करिवो अदा मसला दई करिवो हां अदा मसला भल लागे हां सोरिष मसला टा टेस्ट लागे काली सिगुड़ा काई जीव भा करछु गुनु टे गीत बोल देलु झूले मिठाई झूल सुंदर पले झूल जोर पाटर बोलो ना जो झूल रे मिठाई झूल तो गरे बहुत सुंदर पले झूल चुटीटा ऊपर टिके टेके झूले झूले संदिया जैसे गुलगुलिया गड़ा झंडा मारे गुलगुलिया गुलगुलिया माँ कौन करछ राम बेला बेली कौन से आसीबे चलो देखिबा माँ मो झिया मो पुओ सब कौन करछन मो पुओ सोईची गुनो कौन करछु की हैं खाउजु सियाड़ का कोने छु बा कौन बासन बच्च हे आइलेनी अजा आइलेनी टिके अजा आसिल मोर फोटो उठे देली अजा
ଯାଇଥିଲେ ତା ପଇସା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ପଇସା ଯୋଉଠି କରୁଛି ହେଲାନି ଚାକିରି ଏବଂ ହେଲାନି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କାହିଁ କେତେ କେଁ କେଁ ମଟନ ହଉଛୁ? ଆଣୁଛୁ, କେତେ ଲୋକ ଆଣୁଛୁ। ହଁ ପଇସା ଦେବେ ହବନି ଯେତେ କହିବ ମୁଁ ଦେବି ପଇସା କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକ ଆସିବ ଏମିତି ମାଦଳିଆ ବୟସ ନା କଣ? କ'ଣ ଭାତ ବାଢ଼ୁଛୁ ନା ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ବାଢ଼ୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ବିରିୟାନୀ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ହଁ ହଁ ଅଳ୍ପ ଯେ ଦେଖିଲ ମଟନଟା ଦେଖୁନ ଭଲ ବାଢ଼ୁ ହେଇଛି ମଟନ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ କଲେ କ'ଣ କହିବି। ବାପା ପାଇଁ ବାଢ଼ିବୁନୁ? ମୋ ଦେଇ ସାର ଅଜା ଅଜା ଦେଇ ସାରେ ନରମ କୋଉଟା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଖାଇବେ ନରମ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେବି ବାଛିକି ନରମ ଦେଇଥାଏ ପଛରେ ଦେବି ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ହେଲା ମା କାହା ପାଇଁ ନେଉଛ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଖାଇନୁ ସେ ନେଲେ ବିଲେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବିଲେଇ କୋଉଠି ଏଇ ବାପରେ ବାପରେ ଚାଲ 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 ତ ମାଲିକ ଆଣି ନେଇ ଗଲେ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲ ତରକାରୀ ହଉ 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 ମା ତା ଚାଲିଲେ ବିଲେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ଖାଇନୁ ଆମକୁ ଭୋକ କଲାଣି ମୋ ଝୁଅ ଖାଇନି ମୁଁ ଖାଇନି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ବିଲେଇ ଦିଟା ଖାଇଲେଣି ଆମେ ଖାଇବୁନି ତମେ ନ ଖାଅ ଅନା ଅନି ଟିକେ ଗୁନୁ ତତେ ମୁଁ ଖୋଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମା ଖୋଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଖୋଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି କାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ କି ଚୋବା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରେ କି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ହଁ ଗୁନୁ ଚୋବା ଚୋବା ହଁ ଚୋବା ଅନେଇଲୁ ଅନେଇଲୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଚିକେନ ଖୋଇଦଉନି ତମ ମା ଖୋଇଦେବ ଭଲ ଖୋଇଦେବି ମୁଁ ତ ଖୋଇଦେଲେ ବହୁତ ଖୋଇଦେବି ତାହେଲେ କାମୁଡ଼ିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ପାଠ ପଢିବୁ ହେଲା ତୁ ତୁ ଶୁଣ ନା ତୁ ସେ ଚୁଟିର ଉପରକୁ ଟେକିଲୁ କାଳିସି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ରାଣୀ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ତ ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏଇଟା ଧନଟେ କି ମୋ ରାଜାଟା କି ହେଇତ ଓ ଡୁନୁ 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 ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫଟାଫଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରି ପୋଛାପୋଛି ହେଲା ଏଇ ପଛା ପଛାରେ ତମର ମୋର ଖାଇଦବା ଆଉ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ସରିଯିବ ଆଉ ମତେ ଭୋକ କଲାଣି ଭୋକ କରିବନି କେତେବେଳେ ଖାଉଛ ଭୋକ କରିବନି ପୋଛି ଦିଏ ଖାଏ ହଉ ପୋଛାପୋଛି ସାରେ ତାକୁ ଧରିବ ତମେ ଆଜି ଖାଇବନି ତାକୁ ଧରିବ ଏ ମୋହନ ବାବା ମୋର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋହନ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ସେତିକି ଥାଉ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲ ଖାଇସାରିବା ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇସାରିବା ପଛରେ କାଟିଦେବୁ